पाखई आसुछि शारदीय दुर्गा पूजा मासक परे माँ दुर्गा धरावतरण करिवे एने सबुआड़े जोरसोर चली प्रस्तुति पर्व तेबे पश्चिमबंग रे एही पूजा को धूमधाम रे पालन करिबा पई एबेठु बेस तत्पर होई उठिछंती विभिन्न पूजा पेंडाल। कोलकाता रे आरंभ होईछि प्रस्तुति युद्धकालीन भित्तिरे चलिछि मंडप निर्माण कार्य। बासंती बसंतकाले बासंती पूजा হয়েই থাকে তাহলে আমরা এই শরৎকালে এই দুর্গা পূজাটা কেন করে থাকি তার যে গল্পটা এখানে সংক্ষেপে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং আমাদের ম্যাটেরিয়াল একদম বাঁশ বেত পেপার পরিবেশ মুক্ত ম্যাটেরিয়াল সেইটাকে নিয়ে আমি কাজ করার চেষ্টা করছি এবং করে থাকি। এখন দুর্গাপুজো এসে গেল, খুব চাপের মধ্যে আছি, সমস্ত সময় আপনার হচ্ছে ব্যস্ত, শিল্পী মানুষরা সবসময় ব্যস্ত, তো তার মধ্যে দিয়ে আপনার হচ্ছে আমরাও কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এখন আপনার রাত্রির অবধি কাজ হচ্ছে, এরপরে তো আরও চাপ বেড়ে যাবে, রাত্রির 12টা 1টা 2টো অবধি কাজ না করলে কি বলুন তো কাজটা উঠবে না, তার জন্য এখন পুরো সব সময় শিল্পীরা ব্যস্ত। আজি কলিকতা সহর উৎসব মুখর মা আসবে আউ মাত্র কিছুটা দিন বাকি রহিলা। কলিকতার থিবা পূজা মণ্ডপ গুড়িক এবং কলিকতার পাখ অঞ্চলে থিবা পূজা মণ্ডপ গুড়িক এবে बहुत दिन राति काम से माने करुचंती। पूजा मंडप गुड़िक किभली भाव में सुसज्जित हेब एवं कार पूजा मंडप सेरा पूजा मंडप भाव में ख्याति अर्जन करिबो सेतिपई से माने प्रस्तुति आरंभ कर देचंती। कारीगर माने दिन राति काम आरंभ कर देचंती। पूजा मंडप गुड़िकर कारीगर माने बहुत दिन राति परिश्रम करी से माने पूजा मंडप गुड़िक सुसज्जित केमिति करा जिवो सेतिपई चेष्टा चलैचंती। कलिकतार पाखवर्ती अंचल गुड़िक मध्य से भाव में प्रस्तुति चली। समग्र देश में नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा को धूमधाम रे पालन करा जाए, किंतु कोलकाता रे एहार विशेष क्रेज रही थाए। एही समय रे भिन्न भिन्न सुंदर थीम रो पेंडाल खूब चर्चा रे रही थाए। कोलकाता दुर्गा पूजा केवल देश नुहे देश बाहर भी प्रसिद्धि लाभ करिछि। आउ एही समय रे लोकंक गहली भी बेस जमे। कोलकातावासी जेमिति चाहि रही थांती एही पूजा को। पूजा आरंभ हेबा मात्रे भक्तंक मनरे जेमिति एक भिन्न ऊर्जा पसी जाए। कोलकातारू प्रमोद कुमार महांती रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।